Hello, all my students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are always fine and spirit to study English. Let's study English with Miss Elia. Well, students, before we learn about the matter today, we have brainstorming together. Pay attention to the some pictures below. Do you know her? Yes, right. She is Agnes Monica. What is her profession? Good. She is a singer. And now the second picture. Do you know him? Good answer. He is Mr. Joko Widodo. What is his job? Yes, right. He is the president of Indonesia country. And now the last picture. Do you know him? Good. He is Atta Halilintar. What is his job? Yes, good. He is an actor and also he is a YouTuber. Well, students, after you see the picture just now, what matter we will learn? Good answer. Now we will learn about descriptive text, especially about people. Before you learn about descriptive text about people, you have to know firstly what is the learning objective. Apa sih tujuan pembelajaran dari materi descriptive text ini? The first is students can analyze the social function, generic structure, and language features of descriptive text about people. Yang pertama, siswa bisa menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif tentang orang. The second is students can find the detailed information of descriptive text about people. Yang kedua, siswa bisa menemukan informasi rinci dari teks deskriptif tentang orang. The third, students can create a descriptive text about people creatively, innovatively, and confidently by paying attention to social function, generic structure, and language features well. Dan yang terakhir, siswa bisa membuat teks deskriptif tentang orang dengan kreatif, inovatif, dan penuh percaya diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Do you know what is the definition of descriptive text? Yes, right. Descriptive text is a text that describes a particular object like person, place, or thing. Jadi, apa sih descriptive text itu? Descriptive text adalah a text that describe a particular object. Sebuah teks yang menggambarkan objek tertentu like person seperti orang, place, tempat, or thing, ataupun benda. And what is the social function of descriptive text? Apa sih fungsi sosial dari descriptive text itu?
Descriptive text is used to describe the particular object by describing his or her specific features or characteristic to help readers visualize what a person, place, or thing like. Jadi, fungsi sosial dari teks deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan objek tertentu by describing his or her specific features dengan mendeskripsikan ciri-ciri khususnya atau karakteristiknya to help readers visualize untuk membantu pembaca menggambarkan what a person, place or thing like, seperti apa orang, tempat, dan benda itu. And what is the generic structure of descriptive text? To make a descriptive text, kemudian apa sih struktur teks dari teks deskriptif itu sehingga kita bisa membuat teks deskriptif dengan bagus dan benar? The first is identification. It usually put in the first paragraph as opening. It introduces the particular object that will be described. Yang pertama ada identification. Identifikasi ini biasanya terletak di paragraf pertama sebagai pembukaan. It introduces the particular object. Ini memperkenalkan objek tertentu that will be described yang akan dideskripsikan atau digambarkan. And the second is description. It usually put in the second paragraph and so on. It describes the characteristic, parts, qualities of the particular object that introduced in identification. Yang kedua adalah description. Biasanya terletak di paragraf kedua dan seterusnya. It describes the characteristic. Ini menggambarkan ciri-ciri, parts, bagian, qualities, kualitas of the particular object dari objek tertentu that introduced in identification yang diperkenalkan di identification. And what is the language feature we can use to write a descriptive text? Apa sih unsur kebahasaan yang digunakan dalam menulis sebuah teks deskriptif? The first is using simple present or verb one with or without SAS to describe traits or fact of object. Yang pertama menggunakan simple present, yaitu menggunakan verb 1 baik dengan ataupun tanpa S atau ES. To describe traits or fact of object, untuk menggambarkan kebenaran atau fakta dari sebuah objek. Example, he works in Jakarta. Dia bekerja di Jakarta. Works ini merupakan verb 1 yang ketambahan S, karena subjeknya he, tunggal. The second is using relating verb. Yang kedua menggunakan kata kerja penghubung yang menghubungkan antara subjek dengan kata lainnya. Example, he is a famous singer. Dia adalah penyanyi yang terkenal. Is di sini disebut dengan relating verb. He has a good voice. Dia memiliki suara yang bagus. Has di sini merupakan relating verb. And the third, using adjectives. Yang ketiga menggunakan kata sifat. Biasanya kata sifat di sini berada di dalam description. Example, he is tall and slim. Dia tinggi dan langsing. Tall and slim, it is adjective. He has straight black hair. Dia memiliki rambut hitam yang lurus. Straight and black ini merupakan adjektif atau kata sifat.
Sample. Let's analyze the generic structure and language features. Perhatikan contoh teks deskriptif berikut ini. Mari kita analisa struktur teks dan unsur kebahasaannya bersama. Oke, let's analyze the generic structure first. Mari kita analisa struktur tag-nya terlebih dahulu. The first paragraph pertama ini, it is called as identification, disebut dengan identification. It is introduce the object that will be described. Ini memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan, yaitu my father's name is Inyomaniasa. And the second part is, it is called by description. Bagian kedua ini disebut dengan description. It describes the object that introduced in identification as particular by mentioning the characteristic, qualities, and so on. Bagian yang kedua ini disebut dengan description, yang mana di description ini adalah menggambarkan ciri-ciri atau karakter dari objek yang diperkenalkan pada identification. Now, let's analyze the language features. Sekarang, mari kita analisa unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif berikut. My name is Inyomaniasa. There is. He works as a government employee. Works verb 1s. So, it is used simple present and relating verb. Jadi ini menggunakan simple present dan relating verb. Next. Black. Strike. Brown. And there is tall. So, it use adjective to describe about the object. Di sini menggunakan beberapa kata sifat untuk menggambarkan ciri-ciri dari objek yang diperkenalkan dan dideskripsikan. Okay, students, enough here our study today. Thank you for your attention and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.